لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara jikalau ada, itulah hanya bela kita pula dong doda amal mudin yang duniaon ibadah inang nama nolong kita ibagasan dikuburi ide itu menolong deh marabbuka isir Tuhanmu Allahu Rabbi tay amal mi dole na bangalusi oleh sebab bidang namin janganlah mau sanjung engkau digelar terus sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa diusung sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung anggojan mainan itungkus kulo tamat mada riwayatnya isero manolong kita sumbayang ni Quran ni sadokah ni anak yatim ni digrat ni masjid ni ondo mana manolong kita ibagasan ni yang lahatan maka songono dinang donong puaso kejolo siara menyerahi makam ni orang tuamu harana inang sekali setahun daita siara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, sama-sama kita hormati Imam Bapak Kepala Desa, tema ke Kepala Desa itu ya. Inang-inang namin ang hormati saulang sang kababur kita tu Kepala Desa maparmohon may isin diaw kaduah kontu Allah bagit berangkat kali ku si Bolga bagit berangkat dia dan tulang dia tumokah tanggal 21 di tahun umroh. Amin ya robbal alamin. Ngane ko teledok ba telok masong nitong saulang sang kabur dadoahkon adong sotik urusan tumo tu dia ada warna tu si Bolga wajib berangkat jam 10 termasuk dok ayah Tuan Bakri bagai Ustadz Nurdin Belot daya kebet merasuki. Bapak Ibu sekalian na hormati semudi na hormati para bapak-bapak pengurus desa, ibu-ibu namadong merhadir di Jolo ni Sikolao mulai on na Jolo saja mau pengajian on mana bolak masuk itu. Mudah-mudahan isi alak na mga luar pun epeng sabor nginon
akan menolongnya di akhirat. Man anfaqa dirhaman fi sabilillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang mengeluarkan uang 1 dirham demi agama Allah, Allah bangun nanti 1 istana di dalam surga. Anggo dunia saja orang mangke. Olat di 70 tahun mayai umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umat Muhammadi di antara kira-kira 60 tu 70 tahun maya. Nautikan doalak nama umur 70 tahun tu ginjang. Pulau pandang-pandang nama umur 70 tahun tu ginjang, orang tua namin silian derang tu tian. Lain imaj ke. Mamulak. Kalau maksudnya nama umur 70 tahun tu ginjang dasar wadok be. Mai dia. Meninggal na sulian dia. Kalau dia 60-70 maya umuri. Mulak tu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab rorong tahun bisa borginon nikmat na orang doon, nikmat sabilillah. Jadi alak na menghadiri majelis taklim nakurangan pahalo na lebih baik sa jom manangyon majelis taklim, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Unjung dohoy nang sembahyang sunat 1000 rakaat nang konpewa nga unjung guru bang 5, maka mendapatkan 1000 rakaat ison. Ima dapat soheran Nabi Musa dan umat nalaini aso umur ni umat Muhammad di pendek-pendek alak na menek-menek te pahalo na godang-godang malubihi deh. Ketika Nabi minta Nabi mulak on Isra Mikrot mersulun Nabi Musa bin olong ni Nabi Musa do gitaon, o Muhammad ahamalene wajib kon li Allah Ta'ala bo banjodog umat mi. Ijawab ya Nabi Allah Musa 50 kali sumbayang sadari saborngin sadia 50 kali mulak ko mulak mangido tu Allah Ta'ala bisa sotik pemilik ahanay bako ko tulong ko to ko sotik nai ko balor wa ko nga balor ko jama ganyan sotik saja ima madu mulak ko jolo mulak mangado tu Allah Ta'ala inda mampu umat ni umat ku godang-godang na godang-godang bentuk umat Nabi Musa sa keturunan Nabi Adam ini bentuk kan mulai bayan majolo 2 meter satu ka Indorana kung ana sa kuntuson Indorana ibo ang Nabi Adam ini 7 hesta berarti 3 meter satu nga injang na 60 hesta. Maka godang tatong kinay di surga sa godang Nabi Adam injang na 60 hesta berarti sa dia mga 60 hesta lebih kurang 60 hesta adalah 30 meter lebih kurang. Naginyak mo kan ko 30 meter ima so karsapa na anak ibu pa permisi jalo ayahan niya nga wadang do ipon na niya sa sapato ni. Jadi nagodang umat Nabi Musa ummati godang-godang he Muhammad togos tidak mampu walai melaksanakan 50 kali sampai umat ni Nabi Musa ben bangil-bangil na sampai menjadi kerek ligin di Al-Quran kuno kirodatan khosiin alak na sumbayang hari Sabtu dicek Yapsen menjadi kerek beberapa jam tengah menjadi kerek terus beberapa jam meninggal dunia. Nggak mampu umat ni ala batu godangi nggak mampu paido mulak mangido antu Allah Ta'ala mangido mulak saja mahurak 5 paido mulak sampai 9 kali Nabi minta berturut-turut tinggal 5 mau ada masa dia 5 tidak mampu paido nyato na 5 nggak mampu mabailah au na 5 masukoni bope 5 dio Muhammad sarupo pahalona dot 50 kali umat Nabi Musa bope 5 sarupo pahalona imasok tangis Nabi Musa Muhammad poro dorang ku au masada jadi umatmu
kopeda mo pajolo haudot godang-godang porat boban dia pajolo dohodot umat mi masuk surga pajolo dito sudingon umat dalay padahal alak na menek-menek sa mekot sa meter kotor menek-menek ngali mga menek-menek pajolo do bita masuk surga amin mudah-mudahan lian sudah masuk surga ita sa sudena amin ya rabbal alamin. Iba so nagudang-gudangan pahalo di umat Muhammad harang ilipat gandaon daw pahalo kita ide alak na mga diri majelis taklim pahalo na songon sumbayang sunat 1,000 rakaat 100 rakaat bilang ngaw jungko sumbayang sunat ujung deh jumbay 25 23 rakaat arayo puaso kaya ano pa adok na sa bolas ison biga di ba ini 23 Dalam minallah wa nikmah adong supaya tarawih na paling cepat di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sampai berapa jam banyak. Apa nabi sangat panduk ni manuk di bawah. Viral di media sosial. Palan-palan tarawih palan-palan. Isi halak na menghadiri majelis ilmu kaya tu purba kaya tu maga idang roya tuson godangan doy pahalona daripada maligin na urang sehat 1,000 alak ujung do maligin na urang sehat amanta 1,000 alak kadong baisin na urang sehat 1,000 alak rumah sakatan betar 500 nih terligin na sudah mana mo ni marmasker di wasulong tandai komi bebata komi isi kabiri bawa na korono na corona on anak ganjil ono ang bulan-bulan sana do ipangkal tahun baru di sauro korono ang manapot kon bulan-bulan Ramadan ro ko si manay Allah songon nama motor ro anawida inang-inang nabi kadua kon Allah taala yang katon so bisa ita umroh amin ya rabbal alamin kalay begitu mo kah inda pakiya habe daya isolasi be bisa malangsung do marmasker be ini masih harap do balita so kita tumokah amin ya rabbal alamin. Isa na menghadiri majelis ilmu godangan daripada mengantar mengurus jenazah 1,000 jenazah mau jungyoban ko 1,000 alak jenazah yantar tu kuburan anda dongi nagodang pada pahalo na menuntut ilmu sampai malaikat tiba niya sayap niya dot mandoa ya Allah lian keampunan tu alak na menuntut ilmu maka pula dong pengajian hadir deba na orang nasihat do ya asong aroning ko orang sotiknya aduh na orang ya orang sihat kaya ni otak mir orang sihat ini jadi nang namin na hormati nakurangan pa man kharaja pito labil ilmi man kharaja pito labil bahwa fisabilillah hatta yarji'a siapa yang keluar menuntut ilmu adalah sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya kau pinamodom-modom sotik ko ison inang-inang namin na hormati aw pinaperayaan noon dot umak ni dagan lagi arana kepala desai aw na jawar kuliah olo ada guru di kepala desai umak si putri dot ada guru kuna jolo akrab arab kuliah tujiro na perayaan noon ya tualak si putrian niko olo si Aripan dot do niko dot tahu motor na motor si Dian olo dong ya alhamdulillah si Dian bajibera tapi si Dian boleh oh iso ay may mada oh lo tumago ila ram papangay lo pay dali yang apa padang-padang may namay yang tuon na so di kusa kantay ko tap doon kono tusan na ko ni bayan panitia na jadi dalawa ani mo dalawa jadi nang namin na hormati senari akad Jumat Sabtu, Akad, Senin, Selasa, Rabu maonom bulan Sabat maksudnya itu baru melat ke bulan Rajab ini jadi orang-orangan palo na menghadiri majelis apalagi impak konia hartonia sehingga terbain panganon cocok deh daripada roti nggak lakuan don tahun narobain kamu pisang sitabari dohut kacang nebol bang ini teman boy cukjak babai mangan pun sambil mengadi Wala dyan, taban de daripada roti ngalah kuiting do bayan pisang bayan jegang ibong-kabong kadua cukjap daga lagi ini sandari teresi lamohi bayan lomang sasakali daripada roti bungkus ngalah kuy wala do ma
bakso bakar sudah kan anggo itu kan sosis. Nah ima. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang hormati sesudahnya, mudah-mudahan pengajian tahun mendapat barokah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau merentong nak? Ini dari signal tuh nih, kau madonok tuh. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang hormati, mapiga kali maperayaan iso. On the bed, raja pide pedong. Depe, ay baso di sodik raja pite. Jadi ayah nami songoni umat nami na hormati, anggo nga lupa au hadiah hari darai puasa Jumat sanga dia hanai di tanggal 2 ingat hari Jumat ya. Juga dengan tua pero lupa au Kamis dong. Halo Kamis. Jadi ada rumus neson bulannya Kamis. Oh maipangkal puasoi malam Lailatul Qadar malam 25 ulah Jumat malam 27 ini na perlu kita Kamis malam 25 ulah Jumat malam 27 Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar teh. Mau cuma dapat Lailatul Qadar bapak-bapak itu bedo uma-uma anak boru sapai mau cuma nih jod nangkon di bulan Lailatul Qadar nih ko aso songoni nih ko Arab saja ya berarti ya rupa Arab lagi si kodir buat. Wala bodoh nih. Jadi dak nabi dah mati. Subhanallazi asra bi'abadihi laylam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan mengisra-mi'rajkan Muhammad dari Masjidil Haram Makkah ke Masjid Aqsa di Palestina. Maujung mewajar kondisi sada solawat, sada amalan beberapa 3 tahun nasilam mau soleh. Anu mali marang putih. Oh lo, mewajar kondisi bacaan ai. Betul. La ilaha illallah. Arana sebelum meninggal ayah mamudin pasaribu na jolo nok dope ini yang ajaran ni poro ramu ke tumo kasiop ni manduka poro bayanin ko ayah amal kon maon salah ke do ini ada ulama besar di Yaman olo dia piga ke sejo tumo ka alhamdulillah apa benna to pido corona on bunga corona tolu kali na tumo ka anggo na jolo makin mapaspor ko to Jakarta te to pit corona imantak sude neobani pe mantak. Akhirnya ini motor lalu alhamdulillah make umroh saja jadi haji berangkat di motor arana merubah mendaftar senari itu mau berangkatnya 2040 model-modelon mendaftar bodoh kan lo betul yang lah tuh kode saya jadi 20 tahun lah ini mah karena bebe umroh masuk ini alhamdulillah sengaja betul lo dia mentai waktu saya mau amal konon ke ahamai La ilaha illallah. Ano naman dapat doon? Al-Fattahul Alim, Ar-Rakibul Mannan. Al-Fattahul Alim, Ar-Rakibul Mannan. Ucap untuk dapat 7 kali dapat madoni. La ilaha illallah. Al-Fattahul Alim, Ar-Rakibul Mannan. Dok ya lu. Al-Fattah. Anggo saya asok ngarai. Anggo namar pilih di muswaro ulai mula. Ngaraw mo ko soro na mantak baita. Maksud na mengajar pendendo dah. Kung na ko doon wajib dapat kung na sa daot. Al-Fattahul Alim, Ar-Rakibul Mannan. Ulai mula. Al-Fattahul Alim, Ar-Rakibul Mannan. Al-Fattahul Alim, Ar-Rakibul Mannan. Ulai mula. Al Alim, Rakibul Mannan. Al-Fattahul Alim, Rakibul Mannan. Al-Fattahul Alim,
Raqibul Mannan. Jadi pula la ilaha illallah ningku jawabanna Al-Fattahul Alim Ar-Raqibul Mannan. La ilaha illallah Al-Alim Raqibul Mannan. Isina ko na suarona ipajul tumokah. Amin. La ilaha illallah Alim Ar-Raqibul Mannan. On alak lay mandok la ilaha illallah. Ada pun menjawabnya. 1, 2, 3. Ar-Raqibul Mannan. Pintar-pintar dalam pati ko na mundi. Ben parsulahan na do. Orang ko na mo lukot ko babay do beon. Jadi nangilang namin na mati. Ulay mo lang yan. La ilaha illallah Al-Alim Ar-Raqibul Mannan. On pagkiliran niya ay on lang ko pwede lang. Uma-uma mandok la ilaha illallah ay menjawab. 1, 2, 3. Tidak mau barang orang semua orang dia kayak dalam darah lain darah tiba lain sudah la ilaha illallah Fattahul Alim Raqibul Mannan. Al-Fattah Maha Pembuka rezeki, bukan marang rasokinku, sotar bolusau tutanona hiasan. Jadi indang namin na hormati todo kali sama sadari sayo habis sumbayang ilaksana. Onong bulan na betul. Roma tawaran tumokah perido Tuan Maga wingot tiar berangkat nami almarhum Tuan Syekh Ayah Maga dan umai. Ima berangkat tumokah. Sabulan do pe sapoken do pe ngoni sabulan do ngoni. Ro saya tawaran mo kaniman dan tumokah. Te sadao do anggo masiusup ka do isin do pe do. So ngoni mga soki. Tangis diba? Suci bebay. Ola. Berbeda alamna, berbeda dora sokina. Lengido amang na lengido inangna, himda sarupo nasibdot rasokina. Betul deh. Benar betul pada usodokon nelak sirakam. Ya bang aja tidaan baru depe. Narodope guru ini, narodope nengko. Dalam ni guru ini, aku sih mengko ngapat nengko bang. Dalam ni weh. Jadi, tajuk saja kayo mon. Tajuk. Jadi nang namin na hormati. Fadlallahu ba'dukum ala ba'din fir rizqi wa fi umri. Wafil fikri wafil wajahi. Allah lebihkan sebagian kamu atas sebagian fil umri umur ngasarupa umur di baka maranggi ipe. Wafil rizki rasoki ipe dan ngasarupa kamaranggi rasoki. Sadana kayuan na meniknay nalarat ma. Wabil wajahi muko pengasarupo. Adong burungku nomor 2 naik nalom-loman tarlom-lom sotik mandebaki atuaw aso nalom-loman na wayahin usap payo makmuniku tidak bandakan aja deh aso orang paham ya ternyata Tuhan doa mengatur ina mengodon manusia yang merencanakan. Allah manusia yang berencana, Allah yang menentukan. Wabil pikri ngasarupo pintar di naganaki. Oto naon di oto di mandok danaki. Ben oto na mau sa sekolah. Tengko songon koy magurung ko oto na mantang mau. Allah itu. Teto ledo kita naganaki na oto. Di sini gua ada porwana oto miskin larat hido ngadongi.
Masa rupa otak bentuhan pintar nanti enak dasar rupa dong na burnungan di bentuhan anak nila. Burnungan iben Allah Ta'ala. Sarupo indah wajah. So ini meben Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkon mudah-mudahan kita tumokah. Amin. Sa Allah kede. Wala pulang akhir tumokah. Tulianglah tumaday. Jadi adong do pahalo na sarupo tumokah. Maka di beberapa kitab dijelaskan masih pangkal kalimati dengan subhanallazi asra bi abadihi. Isunatkan dolas modok membaca kulwallah 3 kali di kitab Askarun Nawawi, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu umpuskan. Dia umpuskan. Te marangin saja ulang marisok. Ya puskon tu ujung rambut tu ujung kaki. Lalu baca musema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Isi nak membaca 3 kali las modok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sarupo pahalona dohot umroh dot haji. Subhanallah subhanallah sabuk lillah wala ilaha wallahu akbar wala haula quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwwata illa billahil aliyil azim. Khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Naringanan doramandona tinagodangan pahalona amai subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Imana mo sikirta on magwarna sikir na sangat simple na tringkas subhanallah 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 momomandok nagodang pahalona subhanallah. Tema nung batubang-tubang yung ida so kung namang itong na balon lang balon dengan dali kita balon hamlah roblah so kalau batita bubang po ito lang ada berumis di roblah hadir hamdah siami dah rupa gua Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dari popok Allahu akbar popok tiga teges mentong ibadah subhanallah martiti koma masuk ni deh ulah so martiti koma berita irade ndarai selamat malam pada tanggal 26 November atau 20 Januari Omikron di Kabupaten Mandailing Natal di Indonesia meningkat kembali. Padahal nama itu doang. Paham deh, berita ini telah dilihat beberapa kesehatan di daerah Indonesia kepeningkatan Omikron dan Corona di Indonesia karena adalah penyakit tersebut tidak membahayakan. Demikian berita ini disponsori oleh Bodering obat sakit kepala. Kan paham dong kan yang gue sobat. Oh no. Selamat malam. Pada hari ini Sada mayana ipas pahamkan. Ahmad, reporter di nomor 4. Ini ya, bola dia kepada Saban, lalu Saban mengkoman kepada Corona, lalu mengkoman kepada Saban, lalu pergi kepada Saban, lalu corona, lalu
Ako'y paham doa lagi. Betul ya bang? Oh. Martitikon ada Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin siratal maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Martitikon. Alhamdulillahirabbil alamin. Cara tersasa kali dari si suara itu so pilih-pilihan. Si dari suara bos ya, si suara mengajar berbaik kalau sono Salman. Ini tuh nih. Rahmanirrahim. Kan sotik kuliah nabo besubuh sotik bener boy. Maliki yaumiddin. Nah, jadi marketing kau mana mengulur. Maksudnya itu enak nami. Jadi subhanallah. Khofifatan ringan doda mandogna godang pahaluna. Dari beda membelai teh bersikir tu Allah. Sikiri adalah benteng pertahanan. Ima anggoling bersikir doita sampai tu langit sikiri. Mar cahaya tu langit. Qur'ani lalu tu langit orang niahade ya Allah ni malaikat turun tubuh milikin. Turun malaikat mandai lingon. Turun malai tu batu godangon na keluar rupa cahaya ingon mulut di anak boru nama baca subhanallah nama baca Quran selalu tadil Quran di bulan Ramadan dari dunia nih penduduk surga adalah orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah dari masuk salut kita di desa Sirangkap ngabin nama muji anak Sirangkap pun dawarang daerah. Allah baru mengaji malam Jumat nasilam 50 sin hafaz Quran. Subhanallah 50 nah hafaz tu sedang menghafal Al-Quran. Ibatu godangon mapigan hafal Quran. Alhamdulillah si Sarif mah masuk anak si Budia. Orang si putri mah masuk ke rumah tapi satu lagi dua kon so hafaz. 50 nah hafaz Quran usah tak songkot do mau disimbang aja antara maghrib isya. Siapa satupun anaknya yang hafaz Quran kata Ahmad Nasir akan dia dapatkan 50 orang 70 orang daripada keluarganya dari api neraka. Mudah-mudahan keberkahan di pengajian non lahir orang-orang yang hafaz Quran dari batu godang ini. Amin. Bukan cuma batunya yang godang tapi otaknya pun godang. Udah itu udah mungkin. Bang Marta harus ke sana sampai jam 3 bolas anggomian sampai itu ngomong gini ya dong maroban puding na jam 12 jangan jam sada non maro soto bagai oh ro itu mi pakai telur 2 waktu rame puasi banget na mo cuma siuban deh Allahu minkum bangkuling anak baru malam Kamis au sejo pamaroban bubur daon may ada botu mandi ang ayahku ibayan iro ani anak baru anggoy panyabungan anggoy botaw dangon nga boto so dito men kumubay ndarang ko ilo wajah na nakikit-kikit do murang ko bulan Ramadan Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah jolo imaso deges membaca Quran, dona do dek belajar. Sandari inda biga be aso daga anak na membaca Quran rorat di maso kita. Oi daga musti. Anggo poso-poso ngadapot be aso, poso-poso dot ama-ama masih kater. Allah, anda mama. Ida daga naki, suruh bos lawi. Ngaramangan gongalin HP, jauh HP. Masuk hancur. Alimu auladakum wa innahum satuladuna samanan min ghairi samanikum. Didik dan ajari anak-anak kalian karena anak kalian itu akan lahir berbeda zamannya dengan zaman kalian. On mau membenai mo na jolong ko. Nang dia no. Hancur kalaki ngo nga maloiba. Ono, na ngo nga malo de bes. Ah ito ko lo isu ustad somat ustad somat. Pero anting-ting. Ano dong dago goyak mo sa iyi. Segala model ni sonon nangiria non kung adong akidah agama hancur ang wadong akidah bisa ahapay Quran adong ison ustad segala model ustad suara asan terbagus bisa maka ini adalah bisa malaikat bisa jadi setan tebahatan membenda tu setan nang inang namin orang nabiara naon puso-puso ngay baca lay Quran ini adong tiap kalay HP
Dia ulang songan hapeng kon. Anggo hapeng kon adong mag 10 kali mago. Maja. Dabi. Oh, nang masusuk dari rumah. Oh, lo HP to lalit dong. Oh, udah mago HP mo niya. 30,000 to kan. Anggo ulang main payak ibu dongan deh. Inang namin na hormati. Di bulan Ramadan ramian membaca Quran. Di si Muhammad Syekh Malim Baru meninggal dunia 7 tahun meninggal igali makam nai utuh jasad Malim Baru indah busuk ahadu ibadahnya salah satunya tidak berhenti membaca Quran. Ini dong dah alak nama baca Al-Quran utuh jasadnya ibu-ibu namin dah hormat maka gua alak na hafaz Quran luar biasa nih. Kita doa untuk Allah Ta'ala dan anak tahun ramang hafal Quranul Karim amin ya Rabbal Alamin. Mabahat sanari penghapasan mabahat di Meganan awi pajamukan mandaling natalon pe mabahat penghapasan. Semoga di antara sada keturunan tay bentukan na hafaz Quran. Bapak Ibu sekalian dah hormati utuh jasad naik Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahumullah pengarang buku ratusan buku yang dikarang beliau Syekh Muhammad Alawi ulama besar keturunan Nabi mau isi ketika beberapa tahun meninggal anggo di Makla idang meninggal sangai Mokah ngaudok-odok kita nome igele mamulak dipindahkan ke kuburan masal. Ternyata jasad Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki utuh, kukunya bertambah panjang, rambutnya bertambah panjang. Nah, hebat baik. Pas dengan Al-Quran, wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tas'urun. Ulang no kalak na matay sabilillah meninggal na mangoludeni tinggal di boto maginjang sa silon ni Muhammad Alawi may ibadah niya membaca Quran memikirkan umat mardalan Nabi seramikiran din na Nabi adong namanya abi ngape sa lose sabi baro sabian isi dia Jibril ibadah halak na mga piyon diri niya at harta niya paturi agama ni Allahon. Assalamualaikum nang uda, Waalaikumsalam. Abi din na po sa bulong mabayan acara ito naroon. Olo, magido sumbangan, doah mangonang. Po, ang wala sa kuni masudin, di ba masak lope? Olo, po doah mangonang, kaya ito si doah mangonang. Kaya mo marmotor ito panyabungan. Boro katuda hidup putih, doah mangonang. Niya, 15 skala. Nama mo niya, doah, nimsudin pa na masimiyak ni ba yun? O, tulutong Tidak doah mengono saja biayana 5.000 10.000 sana alak ngono 100.000 seumpama pahalona tu almarhum uayah kudotumaku lapang-lapang ibagasan kubur anggo bulung na buot ibilakangi ngono babudung na jegang na ala tu kobun bolakan tu panyabungan kiri to kobun bolaki panyabungan deh ada sowan adong arambir adong sude gulain pe maninjali di panyabungan jadi nang nami pedoi. Assalamualaikum waalaikumsalam mangidodoh bapak dong acara darun maulid nabi sana pigra saja sada halak 5.000 2.000 mengunap ti sobar ko jalong adong tupet malarat me bayoy arne pangan 5 lo bisa ini kopi yo sangat manis kopi mah 3.000 lope 4 kali 4.000 4.000 7.000 baru gede. Jadi ini nama nolong kita itong kinay di akhirat insyaallah ta'ala minal aminin. Kita lanjutkan pengajian tahun i kojar-kojar ima warna pemandangan umumi lari tusi kojar tuson nasongan ini inang-inang namin na hormati ima Rasulullah 4 kali na mo dimulai induran ni Rasulullah maka ima sa bulan Rajab parjolo barik lana bir Rajab berkahi ma bulan Rajab aso bulan Rajab pina berkata nih bulan Rajab bulan puaso deh. Alhamdulillah anggo uma-uma yakin doa bahan do puasa Rajab itu mah ada dong. Alhamdulillah anggo ayah ngaro manyampai si Rajab magwar nang adon puasa Rajab. Itu ditanya nih ya biar do beneran ya do Pak bahan do puasa Rajab ta. Tapi kana menjawab tengah dong. On pinamasakar wa nanay Ramadonon gari malumpat mabayangon sakpan tusawal nangkon marsuodot si madan lahir anaknya di bulan Ramadan ibayan guana si Ramadan tengah jum puasa nasul ya di oh no ima juzam nasulah ma ima 4 kali imula indoran ni Rasulullah 5 bulan Rajab inang namin na hormati
Pertama umur 4 tahun, aso sadar sampai 5 tahun dabo masa keemasan. Alancarannya mengece. Ayah on awar ni onaya, on baga saya. I mangga, i boti, onaya manuk. Na ibuli, pirana dia ya pirana. Maksudnya itu i, oh lo, pirana manuk rupa deh. Alo, i manuk naya, alo i pirana manuk. I aqua, on marsapa sejo dabo alancaranna. Maka anggo di Mekah di luar. Maka berumur 10 tahun itu rumah bahan nafas Quran. Nah, wida diutup 2 tahun lebih umur ni dana ki mahafaz Quran 20 juz. On mabo adong Syekh Ahmad Nasir on 8 akan merangi on 6 tahun umurna sudah mahafaz Quran 20 juz. On mabo na jalokon saya tobang-tobang on si testing jadi juz 20 wa na sumampun. Biar testing doh. Bohong biar deh, darah itu enggak dapat. On mabo testing ngomong dari wal fajari. Anak guru BG ini deh, yang mengaji pelajar. Oh, dia dah berskui. Masya Allah, umur 1 tahun ni, on maulang salah didik. Dah anak sanari ngabi sa pasik, dah anak kipe marhape do. Asos sama ni, harana jolo ayah na rin tumak na ipe, masuk di Facebook do. On ang gotobang tokon nakon mar Facebook. O ngarong na ni, dah berskui. Ano ngarong do tanong? Ngarong do tanong mar Facebook, dewe anak puro mo to. Dah berskui. Oh no. Makawin maabang niya, waduh nguning ko. Waduh, oh, nandiyo ito. Awantak mar Facebook, makahapi na meniki mayawi. Ngamin na ilarang lima sisuk pa. So, dito mo ha. Ngadong una ng gutubang-tubang o. Namun, mampaatan mo malay mabahat. Bisa maligin dakwa, bisa ceramah, bisa maligin hukum. Filter na naman, filter soal parabola. Saring, ngomay saring hancur. 10 tahun mak dewasa ibu ko lang usay maindoran na bintay aso belanda dewasa inang namin o 40 tahun ibu lang usay maindoran na 50 tahun ibu lang aso di bola 50 tahun 10 tahun meninggal 10 tahun na meninggal bayay kaya marsurot Allah Ta'ala ipayas jolo aso dan bisa na kotor marsurot Allah Ta'ala ulang pengumuman di tahun telah berpulang ke rahmatullah nama sanari na momomoma na meninggal iti mamaninggal bayasyano iparili di soni parili buat aso yaso manjolo so yas payo yay na suli sa limbatok ngay potolong ni tulbaskon olo de ko mabayon adong sa puluari pag o tupot kon dato pero pandapon mo Allah ni pasang niya alak de asi mo to iya de perlo kini babangin di ba daton bulok men bado datuan na paon kaya ito sunun Allah jihin de na jihin de ikobunan niya tolo sa pandapot tulbaskon ngunit tulbaskon bersalin batuk bari siling juang na mocok si sanggil na mawani awan yung tawi ala ano bawang putih paudo mabayo ipayas may iparili markali-kali aso get marso dahot Allah Ta'ala umiparili ibayan dahot kain putih may kain kapan ulamati rin ako na imi ubanon tolulapar lambar kain kapan tolulambar papat ini marsapo yun di umma ngay mo torong nara ise nara ison pula meninggal alaklay ni ha iba entenday ginjang nay sa puluari posa daw si alaklay ni ito anong mo? Oh ayat yun ise nara pula meninggal ada baru ni ha alaklayon iba entenday ginjang nay membaca Quran yesi selama sa puluari siang malam iba lampuna ang kata aduh ni sino nara ise na naman belente bakasat ko bila Israel datang memanggil naparila yun walang patubo naman sekujur tubuh seluruh badan kan kedinginan tiada lagi kawan karib topeng ngomong-ngomong iba sulok kaya men kumar lagu mau ubah demon deh tiada lagi gunanya harta kawan karib sana saudara jikalau ada itulah hanya
bela kita pula dong doa amal mudin yang duniaon ibadah idang nama nolong kita ibagasan di kuburi ide Ayo menolong deh. Marabbuka isir Tuhanmu, Allahu Rabbi, tay amal mi dole na mga lusi. Oleh si pabidang namin, janganlah mau sanjung engkau digelar. Terus sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa diusung sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung anggo jan maidang itungkus kulo tamat mada riwayatnya isero manolong kita sumbayang ni Quran ni sadokah ni anak yatim ni digrat ni masjid ni ondo mana manolong kita di bagasan ni yang lahatan maka songono ninang donong puaso kejolo siara menyerahi makam ni orang tuamu haranay nang sekali setahun dita siara ang nga patolak ko to di kuburan na yan yasir deh meninggal 2007 lebih kurang 2006 2007 nga patolak ko to yasir yo inang namin na hormati 67 tahun may meninggal ma orang tua jadi umaadong 80 sada tahun ma umur ngara no tibay lalo to panyabungan mamandok mulak ma 10 kali mulak maudahon ya mulak maang ya tawando lalaya pulong gadong na pelos kon ison daripada manok sila panyabungan aray mamang iba pikir bendaray bagas niya anak nibay ito tagyani bagas nibay mamontar singgung sotik kalau madabo pinggan nemen nuting do yamang na mga magpermay nun wala naginang namin na hormati kay basyarah jolo perjolo Assalamualaikum ya ahlal kubur cap kondo salamat mau muna dong di pemakaman ijawab kalay deh ijawab kalay pinding tabege aso ang tabege ngalong narasyan Assalamualaikum ya ahlal kubur Waalaikumsalam nakido bilang homa carojo tusaba nih bukan ang ujung bagay tulungan dolo itaan pang bulungan ng ibuk gijang kanji baru tama ng pe Assalamualaikum ya ahlal kubur tapi itong nasalang menjawab po to adong monsambing Waalaikumsalam niya ulang kumain-main daw daning saudara ni kung adong menjawab wakil mau daw adong kalak tiyo jalay nga dapat mo dyan pitong ibalik kayo Lai mulak salam Assalamualaikum ya ahlal kubur madono Waalaikumsalam nih marlo jong terbang jong bayi aude waduh kebab tadi memintu misi arangan bro songonon mana sikta sudaro pula madong mati ngadong be baligin na ngadong be memperdulion na ang ngadong amal ibadah taligin jang dunia malarat may tada sudaro songon dia malarat orang tuan tanay pamakaman naramion kasi dungan natangis kami dua betul dong inang namin na hormati salupak do kuburan niamanta salupak do kuburan niamanta sekali setahun pene manombo payah siarah harto pusako sabana bolak ko bunarambir ko bunjoglan ne tinggal konna hari-hari de diulangi salang dohi songon alamat bersahabat tong positif salang saja beben ko madawit tarutung belay memutik naon siguro mabay kotak na kerek pingsan may maligid buno nun ala
Tenong hasil ang kubulan niya manday, ambeng boto, ambeng pemago do boto isi. Maiba siarah kita kan. Indang nami, mulaki ba dyan ito kampung. Siarah bertemu dengan orang tua. Wala takulu lima yaqtalu fi sabilillah. Ngo namatay mo sa Allah, mo pemati ana kay siarah. Ito dami. Ano pa yastir yan? Nanginang namin na hormati. Ima siya, ima so mangaji doon ako Ramadan, membersihkan jiwa. Ipayas doon ang hati-hati ni Rasulullah. Ano payasin kung sifat good. Pula good by ay harti naman. Good morning. Good. O bahasa Inggris. Ano itong ipamantaan buharam? Goodbye. Walo, good morning. Pula good mang. Anong arti ni bahasa Inggris ni? Good. Alak madaling deh. Mangilagut idolaw di mo gut SMS susah melihat orang senang melihat orang susah. Mana musikul kaskalak matondik ya membangun bagas kalak iya mendapat dia dong ani ada urusanmu ini dia mendapat seri kabar kok tinang namin na hormati iba ilaw ni sifat-sifat tercela ria ucup sombong on ba ilaw ni payas na aso ketoro Ramadan. Ramadan marsu dengan Allah Ta'ala sifat-sifat tercela itu dibuang mainang namin na hormati itemui ma orang tua orang tua adalah sumber keberhasilan ibu namin na hormati Sulaiman ar-Rasul mo kaalak na paling kayo sehingga isapaan beliau aso kayo rahasia iyawak beliau ada obat mojok yang pertama sedekah maka bulan haji umroh marton isinukah kunia kurmai dibangunnya satu masjid di Arafah di bawah Masjidil Haram isin na sumbayang di si bulan Ramadan ilenia 500 rial ebeng sanari 2 juta sadahalak bayangkot may ngadong kalak na malarat o di atas imasok kayo bentukan marmilyar ikan luar kunia ebeng marimpa 15 tahun na mawakili ng doon beliau lain do kayo ang membangun masjid kami ang pong lintas timur ningko 1 juta Kung 5 barang iba yung masuk kita, membangun masjid kami, doh bangunan. Alhamdulillah syukur mereka si masjid mo. Allah syukur mo baik. Diulang ibanding na lain iba, matinggal jod Allah syukur mo ibanding na lain. Indang namin na hormati. Yang kedua ahadu dasar na sukayo min Allah orang tua ini. Orang tua isi halak na holong man orang tua ima na paling sonang hidup na isi alak na paling enteng man orang tua ima na paling hansip hidup na ima keberkahan hidup pada orang tua maka opat maligin na tanpa niat berpahala yang pertama menatap Ka'bah mudah-mudahan ilan Tuhan Rasoki ika suri alak batu kodangon ulang jolo meninggal sebelum ketumuka amin kohu amin kon amin labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan nikmata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Tadi gesan Rasoki di Ustaz Nurdin iya matulu kali umroh 2 kali haji ibu saya mayon bayar ibu ada wajibat ibu ruah inang-inang namin na hormati tupot kon tobang-tobang aw guru mga malakon may nedok ni ngapi kay tumoka ada maguru urang na adong sadanay kaka urang na ahade niya geser baluki igeser baluki ibebendwah na ngara nabolak do saban adong sektar adong tulubun-bun sa sabun-bun so kening ko ang ko'y bantong guru nga halos turo ang ko'y nangkol ko kay tumoka ano dito geser baluki nanginang namin na hormati manatap Ka'bah pas lalu tu Jeddah inang mago masudia pengi mago mana 25 juta ya Roma bahasa Inggris na Jason Van ditinggal bising wadisikan King Abdul Aziz Jeddah Jason Van Sopanis Aduh nebar dokini ala ibu teo mang niku aboto niku Sudah ayat jamatul umrah insyaallah taala sanwasilu ila King Abdul Aziz insyaallah taala insyaallah haula kadaqaib sanashabu ila di perdogine kalian menonro main Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kita akan sampai setengah jam lagi 30 menit ke Bandara Internasional King Abdul Aziz supaya memakai kembali sabuk pengaman
Selamat datang di King Abdul Aziz Jeddah. Semoga perjalanan umroh kalian mendapat berkah di Allah. Ini berdokinya ini. Tinggal nama lontong bahasa Indonesia bayo anak Purwon. Bahasa Mandailing me nama lo. Pinamurat juro mo tuntong. Bahasa Arab do me nama lo ya. Kay pahalo. Naam. Baru la. Mangete jolo kakak do tibuning ko anak bayo. Kay pahalo. Alhamdulillah. Anta min ainya. Allah. Ada berlebihan dapat Indonesia ni lah ni ini dia merah putih sih Indonesia ni lah ni tahu tu madawada itu dia pada Indonesia madawada ning boh baligin takbah mudah-mudahan kayak gak sulit ya amin dapat doa ada baligin wajah ni orang tua baligin rupunai yang namanya hormat umaha baligin rupo ni umat ni bape mamar pahalo baligin rupo na maha isenapor wana manggor kat hidup na hulungi maaya hulungi uma surga berada di bawah telapak kaki ibu Imam Ali anaknya masih tiap pay longang nama maliligin na jadi ustad tong kina ngadong kalak na borgat hidup na halak na durhako isido na borgat hidup na halak na holong maramang halak na holong marina balikin wajah Wais Al-Qarni igendong yang umat dia dari Yaman ke Makkah perjalanan kurang lebih 1.500 km sebelum meninggal Wais Al-Qarni dia telah dijamin masuk surga karena kehebaktiannya kepada orang tua nasuturuk do umat dia lumpuh iparidi iya ipa iya sia ibadah iya saro diita iyo banyi kumpia umat tunjia dona porra mo mau gendong oban malangabang dia lo au garin tumaga porwang ku isodun kue bongko oban tu kayo laut malangabang mangan lomang oban itong biya deh sadanay pangidoan ku amang dio anggo mampu amang oban malangaw tumoga duduk di bakas tanah Nabi tinggal juga Panginoon tangis ya anggo ngabin corona mabukat-bukat di maritumak si Yusuf sudut umat dan tulang iya amin kay tumoga tegaro corona inang ano ibo daro ada bote umat libay nga kapit tumoga nang inang namin na hormati hindi jawab Wais Al-Qarni harana perjalanan 1.500 km pulang pergi hampir sa unto Aceh itigendong bapak ina markareta usapay lo amang ujung ni man ko amantang onon tu oh dia majelo tu maga dolok igendong daun jungi orang tua emang gendong ko martaon ni gendong orang tua ay no tungi martaon babae mo ne wala man sejo deh mulai ngon ibontok ni manay sa ajori oh no sampai sa seno lahir 9 bulan antara hidup dan mati melahir ko ni betul deh antara hidup dan mati melahir ko ni walau lahir mo sa hidup ipaturian ha wala anak na nga marumi mo ha minang namang urustenay isa yung urusan ni sa mamagyan te kebasian uma anong namaranak itaan ano menek anak na tulog o 4 taon 5 taon ano 5 taon 7 taon sa taon itong na menek na ipaturian ni manay tangis ko merduay kaya baru matagi o martabog na tumanay ano oh ma niya ano ay no mau inom niya ano umanay ano tagis anak nay ano ligin ba yun na anak sa patuloy oh ma anak mo daw ang bagian ni anak niya din umanay ipayak ko niya na meniki ibu ka iya mabuto saraw ni bu anak niya betul deh ibu ka iya rupa bet na orang polo niya bung ko niya kaya tu mungko niya na rupa tedo
mau dia ada mau pabakran ko na meeting dua dakto dia kurang ajar doon ya kurang ajaran mau karo paduli taon ko jud kartete yan na betul batok ni orang tua yang mangante niya betul deh hindi lupa yung mabasok pa tangan niya yang mangiling unik balay pangan niya so kanildayon niya tedo baka halak na durha ko man orang tua nga dong selamat ni on bunga dong inang namin na hormat igendong niya Ancogot nga terjawab ya umarian na jawab ya ya jawab ya Lukia 8 bulan na lebih kurang tu 1 tahun na yuma waban mahutumoka Dimas karyonia mengembala arana karyonia mengembala kambing kerbau sudelok kusabita untuk iba ini dolokan ahana ado kandang na aso so makodang yang katiya sa iyo maklumbuon latihan mulai menek santa makodang lumbuon makodang badan nilugid makodang yang matubos untuk melatih menggendong ibunya ke Makkah tidak ada dalam sejarah seperti Wais Al-Qarni yang menggendong orang tuanya dalam sejarah 1500 km akhirnya sebelum meninggal dunia telah dijamin masuk surga nah hebat deh ini ribuan malaikat turun menyembayangkan jenazah dia ada beberapa macam inang naruh ribuan malaikat manduah kuniba. Pertama adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, meninggal Muawiyah bin Abi Sufyan di Madinah. Lalu pada waktu Nabi ditabuk ngomong lupa ulap dunia nagit udan. Anggo di Mekah rontong udan na jolo heran di be. Tapi sanari bapak kota Mekahi masuk di tahun mai sering udan. Maka kota Mekahi subur dumay godang-godang ayuna. Karena baru kita sulun godang-godang ayuna. Inang namin na hormati. Mau lang ya Rasulullah raudan indah bah meninggal Muawiyah tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan turun puluhan ribu malaikat mensolatkan jenazah Muawiyah turun malaikat berangkat Nabi dengan Jibril sumbayang kalai habis pun sampai sahabat ya Rasulullah ada ibadah ni Muawiyah sehingga malaikat puluhan ribu menyolatkan beliau dijawab Nabi tidak berhenti Muawiyah membaca surah Al-Ikhlas berpuluh-puluh ribu kali, beratus ribu kali dalam hidupnya. Qul huwallahu ahada, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Ternyata Muawiyah itu ahlul Quran. Binomat masahotom sabulan inang Qur'ani popengahotom Qur'an kita dah bisa awi sekali 2 bulan dah bisa awi sekali 6 bulan dah bisa awi binomat Ramadonon hotom ko sekali setahun dah bisa awi nakon be Allah kung nga bisa menghotom Qur'ani surah Al-Ikhlas di bangani di Qur'ani be baca dan amalkan akhir surah Taubat inang pandok ni Ayah Ruslan guru dia Syekh Mustafa Hussein jangan meninggalkan membaca akhir surah Taubat ahade laqad ja'akum rasulun min anfusikum asisun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ulang tinggal apa nih Bapak Ibu sekalian na hormati 3 kali habis maghrib 3 kali subuh isna mengamal kuni ijaga Allah daripada yang ia bencihi insyaallah taala apabila ternyata meninggal ia tungkinai ilupaun Allah taala indah membaca naso meninggal ia Bapak Ibu sekalian na hormati on bulan Ramadan mudah-mudahan ini berkah Tuhan di bulan Ramadan nanti anggo bulan Sya'ban ini bulan sholawat maka turun ni innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi adalah pada bulan Sya'ban. Adong di Medan guana Darul Adib. Di Darul Adib adong di Siinang pesantren penghafalan Al-Qur'an ba'd al-kitab. 700 muridna. Usapai beliau dodongan susun bahat ilin Allah. Arane bakun kalak sia tano hampir 150 miliar. Itu 150 juta Pak, 150 miliar. Mau ngani ya? Udah bongaman kau membaca sholawat 10.000 kali sadari 17.000 kali sadari 1.000 paling otik usapayan uma-uma na teras ni sekolah 3.000 masolawat matu nabi sadari sombong-sombong na mga ulo piyo ko tiling magurak ko doon 1.000 udah sampai enggak 10.000 enggak dong bayante nagit mati mga pirama na solawat
Nang namin na ampon naon materagin nga jolomodo manggo nga sa 12,000 solawat ko ampon na teragin mamabaca Qur'anon anjogo talak nomaro tubagas membaca Qur'an dan maro alak tubagas membaca Qur'an dua na akan terjadi anggo ngawur koroh mate itu wae ampun na terakhir mabayawon pada butuh sembahyang tahajud anjawat ngana butuh bihari ampun na terakhir masumbayang isya anjawat potang nedi yang lahat mahal jadi tibar ampun na terakhir karena itu butuh mateon umput-umput tidak namin na hormati maka di bulan Ramadan na muliaon mari kita ramaikan membaca Al-Quran ke masjid kita bantu alai kita main sidoka adong nomor buku yang masuk jadi berbuku alhamdulillah kita tu masuk jitan Allahu Akbar mari pengkolen di imam-imam masuk jadi abid tabu siwa di mori harga-harga 50.000 70.000 isi imam naison alhamdulillah kirim telepon di anak mi abang udah mampu dong mari pengsotik kirim tu son si taden sotik di pengurus agama adong bapak alak tarim baru tinggal di daerah sini buat maka di dunia mengurus masjid ia termarepeng sotik dan ma'array bagi-bagi ya may abid epeng pada musim daging meninggal dia 2 bulan meninggal longsor terjadi banjir wajib dipindahkan ahad warna kuburanan ko ngay pindahkan mabiar may kuburan ni igali makam na jasad ni karyoy alak utaring balwot utuh us-us miyak seperti kesturi tangis kalay awi na maanggi niya mandukaw sinujum do warna si ajak do warna de alak parbangunan ni adong sinatobang bayo ima mangiday mangiday ni ano ni ibadah niya ningko ibadah niya mengurus masjid Allahu Akbar masjid Allahu Akbar memuji-muji Allah ilang-ilang namin na hormati imam Wallam minallahi wa nikma wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah wa la syarika lahu wa la syai'in qadir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahu Akbar kata gimana itu sa saborngin nga mandak lagi Bismillahirrahmanirrahim malay may patulit may naipadekis wala bukat na yun doon gila ni jampitan Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin aja lo main di sini. Jam-jam 10 maro susu, jam 11 3 sapi. Susu telur. Margo tingon diri adong namaroban es susu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala amin aja taqabbalallahu minkum di mama ni dirwa ay kuwa pingadong aku pingadong masuk di Arab menong bilang bayi dengan gitu imasuk adong ibadah untuk kini panitiana dari SDG siswaro na imam na ipajonjo tiyan na jati swaro na sadar mahulay na kung kodot nomor 2 kali pero bentong majat suaro yung tang iyo siya pilalay asad ijago yung siya niki adong gusto mo niyo day ipanyabungan lo sa atong wajo panyom na imajagay sa jocok na Bire masuk dong. Hindi buto iya dong lumdeges suara. Isi na dek, isi ditampilkan. Iba tampil itu jarak. Allahu Akbar Allah. Roh bupati. Parah besoknya. Oh, icarte, ribain dari si suara. Injak nafas. Allahu Akbar. Oh, nandong. Allahu Akbar Allahu Akbar. Oh dia mesti isi suara patu kodang ini ya. Rupa laki Marian dong.
Tungkot yun lang ko ito ko na ko. Nasa dito. Allahu Akbar. Iba sa maruman tahtin ba? Tadi di sini suara na ibain. Anong lumayo? Nga mo margot tinggal. Tintinujutan na di suara. Saan na rin man na jati? Ben na terjat suara. Kute nga bandang manuntung no juara. Beberapa ko. Ano? Pemenang tingkat nomor sada desa. Desa apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di Masjid Al-Falah si Polupodo, sumbayang subuh disirani itu lurus kala. Masjid yang paling ramai kota-kota do Masar 500 na sumbayang subuh. Di daerah Darussalam di Jawa Barat, di Jogja Mariku sumbayang subuh sampai muntah. Di berbagai kota ramai sumbayang subuh, tapi di desa-desa manombo bahang mayoy ngadong narope. Anjung do bahang masoy, aw dia ibo bahang aw ibo na amak mumna. Baik dilengaro. So ini cuma baik, bo. Masuk di media sosial ini, indah dong naro. Bebennya lagu India, meron kalah. Mula menyangkut mamanya teti orang itu betul. Mengajar kan bapak mulai ke India nih, baik mengajar karo bapakmu yang ke India masalahnya. Baik kita nih. Betul deh, ini dah mulai media sosial ni. Alah, lingna perdokonan dah mau hilang sampai sama di sana. Bapak Yuna benda hormat. Ima, Allahu Akbar. Ima. Bo, orang orang tu baik pak. Tengah orang dah ngomong ni. Ini tu lagu dia. Wasim fazim hati sate. Itu sate hebat. Innalillah mata faida. Jadi bapak-bapak kami hormati. Makukuhan yung masurong ni Vincent, parang niko. Ako dito. Bebe-bebe, makulin ako. Kapag matulong kalimito sa Panginoon din. Syukur ma, arana na mengaji dama sa jok 20 menit. Mudah-mudahan niyan pengajian tahun mendapat barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami kesimpulan, karena mula kopiar silian dong. Ini yang kami dihormati. Berdamai nang mudah-mudahan bulan Ramadan tar maksimalkan kita binomat sahotot Quran. Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu yaktubul Quran di Ramadan 60 marrah. Imam Syafi'i sampai 60 kali mengotot Quran. Itaila nolnai ototan. Tak bisa binomat sekali. Nah, mengototkan Al-Quran. Yang kedua, insyaallah taala akan malam na mulia, malam warna, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Baik itu resepna. Bulan hari Kamis Ramadan jatuh Lailatul Qadar pada malam 27. Apabila jatuh Ramadan itu pada hari Jumat, Lailatul Qadar pada malam 27. Mudah-mudahan Allah Taala Rasul kinian dapat kita malam na mulia, malam Lailatul Qadar. So bisa kita mendapat. Kita doakan untuk Allah. Sudah dapat Lailatul Qadar. Doakan. Allahumma innaka abu Allahumma innaka abu karim fa'fu anna ya karim. Atau Allahumma innaka abu karim fa'fu anna ya karim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, ima kita doakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mudah-mudahan hadai kesaksian sampurninon termasuk sikir nanti la ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. Betul betul. La ilaha illallah al-fattahul alim ar-raqibul mannan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nabi yang hormati, noraku tersaun menjolok pengajian taibor kita berbahagia. Mudah-mudahan nian David dia menguatu masurah diget sentido daripada minggi. Mudah-mudahan ada hikmah. Ilan Tuhan mulukan di tahun di Mandailing na talon, di kampung tahun Batu Godangon, ipadaw Allah Ta'ala mara bahaya, ipadodok kepersaulian berkahi bulan Saban sampai kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan usahakan banyak beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk anak beruntung mendapat bulan Syawal untuk kita dalam keadaan ahli dok Nabi man soma Ramadanan
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan karena Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lewat. Bapak Ibu sekalian hormati, tersoal menada bentuk sampion di Bornginon. Dia ada kesalahan, kesilapan dalam penyampaian kami mengidamok menginuisin kepada Allah, kami minta ampun. Topik-topik di pinggan, nomor sarsaran di halaman. Selamat kemudian tinggal kami selamat di perjalanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi jama'in. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, dengan keberkahan pengajian berkah imami di Mandailing Natalon Indonesia pada segala penyakit corona dan omikron, ya Rabbal Alamin. Sebisa kami melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah baca Quran, sebisa kami umrah dan haji. Jadikan anak-anak kami di Batu Godangon, keturunan kami hafaz Al-Quran, ya Allah, menjadi ahlul masjid, mencintaimu dan mencintai Rasulmu. Selamatkanlah kami, ampuni dosa kami, dosa dua orang tua kami, dosa ayah dan ibu kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kuburan mereka taman-taman surga, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.